नमस्कार मैं उत्पल। निर्दिष्ट सूचीतक एदिन आगते शेष हल लोकसभा और राज्यसभार अधिवेशन। मूल्यबृद्धि सम्पर्के आलोचनार पर पलायনৰ বাবে আগতীয়াকৈ অধিৱেশন শেষ কৰা অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। যি সময়ত সদনত মূল্যবৃদ্ধিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাত আলোচনা চলিব লাগিছিল, সেই সময়ত এক প্ৰকাৰে অধিৱেশন এৰাই চলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ঘটনাক্ৰমক লৈ সদনত হৰব দেখা গ'ল বিৰোধীক। আজিৰ পলিটিক্স অফ দ্য ডেত চাওয়া হওক, মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগক আওকাণ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সদনত অনুপস্থিতিক লৈ কিদৰে হৰব হ'ল বিৰোধী। পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ এদিন আগতেই আজি সমাপ্ত হ'ল সংসদৰ চলিত বাজেট অধিৱেশন। বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কৰ আলোচনা তালিকাভুক্ত হৈ থকাৰ পাছতো বিৰোধীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ দৰে জনগণক জুৰুলা কৰা বিষয়ৰ আলোচনাৰ দাবীক আওকাণ কৰি আজি অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে স্থগিত কৰা হয় লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন সদনেই। আজি সদনত কি ঘটিল সেয়া জনোৱাৰ আগতে চাই লোৱা হওক এই ভিডিঅ'টো। ആവശ്യപ്പെട്ടു സോണിയാഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് ഐക്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടു സോണിയാഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് ഐക്യപ്പെട്ടു ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ মেংকাম টেগৰ বি আৰু টি.এন. প্ৰথাপানে সংসদত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুপস্থিতিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। হাতত দুখন তালিকা লৈ সাংসদ দুজনে কৈছে যে লোকসভাৰ এই 17 দিনীয়া অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লোকসভাত মাত্ৰ দুদিনৰ বাবেহে উপস্থিত আছিল। সংসদ গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ, য'ত দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে দাঙি ধৰে, তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নগণ্যতম উপস্থিতি সঁচাই প্ৰশ্নবোধক। উল্লেখনীয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে নগণ্য উপস্থিতিৰ পাছতো এইবাৰ লোকসভাৰ প্ৰডাক্টিভিটি 100%ৰো ওপৰত, অৰ্থাৎ 129%। একেদৰে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰডাক্টিভিটিও 99.8%। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ অবিহনে বিৰোধী আৰু আন সাংসদসকলে দুয়োখন সদনক অধিক কাৰ্যক্ষমতাৰে আগুৱাই নিলে আৰু লোকসভাত 12খন বিধেয়ক আৰু ৰাজ্যসভাত 11খন বিধেয়ক গৃহীত কৰিলে। ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য বিধেয়ক কেইখন হ'ল ফাইনেন্স বিল, দিল্লী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন বিল। ইয়াৰ মাজতে বিৰোধীয়ে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচনাৰ পৰা হাত সৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পলিটিক্স অফ দ্য ডেৰ সামৰণিত চাই লওক সদন স্থগিত হোৱাৰ পাছত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতিয়ে কি ক'লে। कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं और एलपीजी का तो आपको मालूम है 50 रुपए ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 केजी अपने इसको उन्होंने 2 रुपए 50 पैसे उन्होंने बढ़ाया है। हाँ सीएनजी का बढ़ाया है। सीएनजी के ऊपर जो भी अभी यानी हर मिनट पे, हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। तो इस पे हम चर्चा चाहते थे
इस लोगों को हम बताना चाहते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के दाम कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं। जब अपनी सरकार थी यूपी की, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, यही प्राइस जब थे 110, 112, 120 तक भी गया था पर डॉलर पर बैरल, तो भी हमने जनता को कम करके उनको राहत दिया था और सब्सिडी दी थी। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, और वो बात हमेशा करने ही नहीं देते थे। और उनका कहना ये था कि आप बजट पे बात किए, इस पे ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे बात किए, इसलिए इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यानी इसको टालते गए ताकि उनके कमियां जनता को मालूम न हो और जो माध्यम से हो या पार्लियामेंट के तौर से ये मालूम नहीं होना, इस वजह से उन्होंने हमेशा इसको रोका। चर्चा के लिए उन्होंने कभी परमिशन नहीं दिया, यहाँ तक कि सरकार इसके लिए बात करने को भी वो तैयार नहीं थी।